papunta na tayo ng cable car. Ayan. So kakain daw muna kami dyan, oh. Rose Restaurant. Kakain tayo niya. Saan yung mga kasama mo, boy? Pumasok na kami dito, pababa ng escalator. Pumasok kayo dito sa loob, tapos may escalator pababa. Wow, sapa. Push it. Push. Push. Go. Ayo. Go. Ayo. Coin. Just point and tayo, go! Ganda talaga mga boss. Hindi ka manghihinayang. Mas kagandahan dito mga boss. Hindi ka makakapagod mag-akit pa ba? Kasi ayun, oh, may escalator pa baba, may escalator pa taas, di ba? OMG. Ayan na, oh, ayan na yung cable car. Hey. Why? Ayo, let's go! Laki ng TV, oh. Oh, ha? Sunward. Sunward Danang. Let's go! Yay! Sakay na tayo ng cable car. Uy!
Tayo na mga boss, oh. Okay, tulog. Nakasakay na kami ng cable car. Bilis dapat doon ito. Tayo sa unahan. Paano ka mag-video? Dito ka oh. The door is closing. O, di ba yung kamay mo nakaharang? Bakit? Mamaya matumba ka. Ay, hindi naman ako mahuhulog. Hey! Ganda ng view. Ang ganda ng view. Ito ba yung fogs? Oh, kilala. Wala. Wala. Dito wala akong makita. Anong halos? Wala talaga, boss. Wala ka talaga makita, boss. Buksan mo yung bita. Open natin yan. Wag. Bawal yata. Sinarado nila kanina. Open na to. Wala. Sabi wala man tayo makita. Ito mga boss. Andito tayo sa taas. Dito kasi yung resto. Sa taas ng, after ng cable car. Umakyat kami ng elevator. Pero bundok pa rin ito mga boss. Ano. Dito parang food court. Ano. Diba? Sulit. Sulit ba boss? And mag-ramen muna tayo. Ramen. Ramen? Share na lang tayo. Okay. Ciao. Noodles lang. Hello. Pizza. Ano kay one chicken noodles? One chicken noodles. Ano sa inyo? Rice. Chicken. O, to, dalawa. Chicken ramen. White rice. One chicken rice. One white rice. Ano? Beef. Beef siya. No one. I'll order one white rice. Plain rice. One plain Ikaw din? rice. Extra. No. Additional. No rice. Or noodles. No rice. Ah, walang rice. No rice. Only prosciutto pizza and rice. Chicken curry. Do you like the pizza? Do you like the pizza, ayo? What's the difference? Yan. Yan rice. Okay. This one. One. Sa amin beef. Ano na yung order? Sa inyo na. Oo, sa akin. One beef. One beef. Yeah. Ito na yung drinks natin. Drinks. Cold drinks. Tapos mamaya, hot ramen. Wait lang natin yung ramen. Okay. So, ito mga boss. Ito yung itsura sa loob. Ito yung souvenir item. Kasama niya yun. Winter jacket. No? Sakaling wala kayong baon, pwede kayo bumili dito. Hmm?
10 degrees. 10 degrees na lang ngayon. Xin quý khách lưu ý, tuyến đường lên đỉnh Phan Xipang ở độ cao trên 3.000 m, địa hình dốc, áp suất giảm, không khí loãng. Đối với quý khách có tiền sử bệnh tim mạch, huyết áp, Akit tayo sa sức khỏe yếu, Fancy Fan Summit. Ang lamig! Ang lamig! Ang lamig! Kita niyo yan mga boss, oh. Totally fog. Hello! Hello, hello! Ay, kabayan! Kabayan! Are you okay? Are you okay? Pwede ba? Ito, akyat Short doon. sando. Akyat, di ba? Wow, yes! God, punta dito. Ang sarap! Saan? Doon? So, akit tayo sa summit mga boss. Pero sobrang lamig. Wow! Okay ka lang? Vlog. Hindi ako maka... sa mga boss. Grabe! Sobra! Para kami nasa freezer. Oh my God! Ito yung summit ng Fancy Pan. Ano? Whew! đảm bảo dễ bị chóng mặt, hòa mắt, té ngã. Để đảm bảo Grabe. Ganda ng experience ito. Para kami nasa storage, ice cold storage. Hu. 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 Oh my God. Wow! Ayan lang. Let's go. Or weakened health may experience vision, lightheadedness, or fall. To ensure a safe and enjoyable experience, we kindly ask that you move at a slow pace. Take reasonable breaths, approximately every 30 steps. Hold onto the handrails on both sides. Mag-gloves tayo mga boss. Carefully on the steady Kasi steps to avoid nanonood yung ano. We wish you a Nanonood yung memorable lamig. journey. Oh my God. Khu du lịch Fun World Phan Xipang Legend xin kính chào quý khách. Hiện nay thời tiết tại khu vực đỉnh Phan Xipang có gió lớn. Oh, Để what đảm bảo an toàn cho experience. quý khách, tránh tình trạng té ngã, quý khách vui lòng di chuyển chậm. Chế đoạn đường nghỉ hợp lý, khoảng 30 bậc nghỉ một lần. Kaya pala buhay na buhay dito yung mga ganitong Không sử halaman, dụng no? kính mát. Quý khách nên biết thận trọng trên các bậc thang đá để tránh sơ trượt, nguy hiểm. Wow, nakikita niyo mga boss. Oh. Ah, Có một kính ah, ah, ah. Please move slowly. Take reasonable breaks along the way, approximately every 30 steps. Bakit? Hold onto the handrails on both sides, and avoid using umbrellas and sunglasses. We also recommend you looking carefully at the standard road to direct vision. Thank you for your Kaya ba niya? We wish you a joyful and memorable journey. Are you cold? Khu du lịch Fun World Oh, let's go. Let's go. Let's go home na? Na? Let's go back na. Đỉnh Phan Xipang ở độ cao trên 3.000 m, địa hình dốc, áp suất giảm, không khí loãng. Đối với quý khách có tiền sử bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường, sức khỏe yếu, không đảm bảo, dễ bị chóng mặt, hòa mắt, té ngã. Để đảm bảo an toàn trong quá trình trải nghiệm khu du lịch, quý khách vui lòng di chuyển chậm, chia đoạn đường nghỉ hợp lý, khoảng 30 bậc nghỉ một lần, bám vào các lan can hai bên đường, bước thận trọng trên các bậc thềm đá để tránh breathtaking. trơn trượt. Xin chân thành cảm ơn quý khách. Chúc quý khách có một chuyến đi nhiều niềm vui. Kaya yung mga boss, nakita nila yung bato. Fancy Pan Legend. Please be advised that the route to the peak of Fancy Pan, at an altitude of over 3,000 meters,
Speakers speak during reduced air pressure and thin oxygen level. Visitors with a history of cardiovascular disease, high blood pressure, diabetes, or weakened health may experience dizziness, lightheadedness, or fall. To ensure a safe and enjoyable experience, we kindly ask that you leave at a slow pace. Umakyat na. Umakyat na. Nakano pa nga kami, hold onto the handrails on both sides. And Wala pa pumunta on the same chair. Si Ayo, Pinata na ni Elise. bakit? Hindi na daw niya kaya. Sabi niya? Sabi ng ayaw. Okay. Hiện nay thời tiết tại các địa điểm cao điểm cao lớn để đảm bảo an toàn cho du khách, tránh tình trạng té ngã, du khách vui lòng di chuyển chậm. Số đoạn đề nghị hợp lý khoảng 36.000 đồng, bám vào các lan can hai bên đường, không sử dụng ô, kính mát. Du khách nên rất thận trọng trên các bậc thang đá để tránh trơn trượt, nguy hiểm tiền trở thành phải êm. Buwa ba? Khi du khách có một chuyến đi nhiều đầu tư, Kaya mo? Dahan-dahan lang. Yeah. Ito mo tanggalin siya. Ito yung summit. Summit. Summit, summit. Binaba na. Galing mga boss yung design nila, oh. Nakatalim lang. Tila. Kala ko ba nagtatabla ng lamig? Hindi ako giligila pero sumasakit yung kamay ko sa lamig. Pwede bang bambuhin to? Grabe. Yes. Paano tatawagan ka sila internet? Ay, kawawa naman. Tawagan mo na. Sasakay pala Kasi mas maganda doon sa pinakataas. Pupunta muna ka dito. Kasi, hintayin ka namin dito. Sasakay kami ng tren. Yan o. Mamaya. May mga boss yung loob ng ano. Loob ng temple. Wow. Bumaba na sila yan. Ganda. Wow. Please, go. Ka na. Hi. Mas manipis yung hangin. Let's go, Ayu. 7 adults, 1 child. 7 and 1 child.
Another train. Hindi standing obey talaga yung iba. Ah, may liit lang siya. O diba, di wala kang nakita mga kapakatin yung ulo. Upo pa kayo, una-una pa kayo ha. Ugali. Ano yan? Umahit na nga ako no. Kasi natulog ako sila dyan. Nagulat nga yan kanina. Ang pinakagyan di oras din yung ano. Pababa ng cable. Sulitukin ko agad. Rars, balik yun naman. Sumang muna siya sa 3 p.m. yun. Hindi, 3 p.m. yung flight niya. So 7 parang alis na siya. Kami 12 sa madaling araw ng 27. So 11 ang check-out na. 1 alis na kami. Paakit na. 27 tapos hanap. Tapos magbabagaw pa kayo. Wow. Hala. Paakit. Pakal mo ako, sapakin kita. Mabagsak mo sa shining back na. Shining mo sa tubig ito. Parang bumagsak ako doon sa mga ito na siya. So ayun kamapos, ang cute ng train namin, no? Kaliit-liit. Sunward. 여기서부터 2만 원입니다. Malamig ang simoy ng hangin. Parabang. Uy, pagkanda ko siya. Siyempre. Slippery roads. Oh, 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 oh. Di, hawak ka sa handle dito. Ayo. Come on, give me your hand. Don't grab the railings. Yes, like that. Sa gilid. Yan. May isang kamay lang. Huwag ka naman. Bibigatan niyo sa Alapaap mga baso. Ito tinatawag na alapaap. O, di ba? Konting angat pa. Langit na. Boss, ito yung legit na alapaap. Oh, di ba? kahit wala dito. Oh. Sa loob ng bag. Tapos pag umakyat ka dyan, langit na boy.
Ah. Uy! Napakatayog. Ang tayog mga boss oh. Ang bandila ng Vietnam. Yun. Ala, lobat na. Ito na. Ayun na pala. Ano ba? Video picture? Video. Wait. Saan ka, Julian?